Ganahan pa mo maligog swimming pool nga kanang walay bayad. Unya kanang pamprobinsya kayong dating ba nga naatunga-tunga sa basakan ba? Unya grabe pasod ka limpyo ni nga swimming pool. Unya grabe pasod ni kalalom nga swimming pool. Ay pastila. Pero dili ni advisable para sa katong dili kay balumang langoy kay basig mga lumos simbako mo diri ang pastilan. Kay kani baya inuong mga tao nga di kay balumang langoy mo ba yun mga hakag mga ligo. Pastilan ninyo oy. Mot na kay ito mga potot og hait hoy. Pagpuyo tawon mo o wala tawon mo pang-protect ang mga ligo mo glalong para dili mo makadamay tawon o gubang tao nga magsige mong langoy-langoy mas hindi man na mo kabalo mo langoy. So kani nga swimming pool nga dakong swimming pool nga nasa Basakan diri alang ni sa may San Miguel, Siargao Island, Surigao del Norte. Kay libre na kaayo ni magumul-humul ka diri mangihi pero ayaw po tawon og kalibang. Kani actually water dam raman ni diri sa may Siargao ba. So dako kay ning tabang diri sa mga Basakan kay mo may ginapunduhan sa mga tubig. Lisod man po mo ni punduhan og mga bato nga dili man magamit ang mga bato unya tubig man ninyong makita. So punduhanan siya og tubig. Dili man po pwedeng punduhanan ni gasolina. Pastila pa nako oy di man ko makasabot. Og nakaadto taong kag Siargao kol ang kulog ante ayaw tawon pagduha-duha paglaag aning lugar para ang imuang paglaag dili makalimtan nga ikaw naginusara maskin tuod ang imong utang hangtod karon imo rang gipasagdan-pasagdan na unsa may nakanindot kol og mulaag midira nga paskang layo man ang Siargao Island. Simple ra kayo ang tubag sa inyohang mga pangutana tawon moy huna-huna ra gud ninyo kadagan magukod-gukod man ganimo anang mga tao nga permanente ra kang ilaron og pasakitan. Unya ang nakanindot pasud ani og maligo kalibre kaysa panahon karon Hesus por santo ninyo oy dili na mo makakitag libre oy. Maglisod naman gani kag pangayo og tanglad og kalamunggay sa imuhang silingan. Sige testingi daw di ba mag-away pamusay. Kol wala man lagi may budget ana kol pamasahe kol oy kay layo baya kaayo nya walay kwarta kabalo baya ka karon sa panahon na ipit kaayo. Mao gani ayaw jud mo pagsigi og sulti na wala mo'y kwarta kay ang kwarta samot na mawala sa imuha. Bahalag nagkayumakot na kasi muhang kaugalingon huna-huna alang permanente. Balik-balik ka og huna-huna ipaslak sa imuhang utok nga ikaw naa kay kwarta sa imuhang bulsa og pitakat. I-try na huna-huna di ba naa lagi makakwarta lagi ka. Basta naa kay trabaho makakwarta man jud ka ba? Automatic naman na oy. Pero nagulat ra pug kag makadaog og luto. Kay magtinapula na lang jud ka. Depende na lang nimo ay pagpungko-pungko lang diha nya. Higop og kape bahalag init kayo ang panahon. Hala, hutda ng kape. Basta og makakwarta ka, tara na laag na tanin ninyo diri libre ra kayo ay. Maskin pag magdagandagan mo si mong uyab diri way bayad Hala mo diri. Hala mo.